Salamu alaikum. Alaikum salam. Tenge tukufu. Atipara tukufu mwaja mhudhurie harmai conference ya chama chatu cha siasa COMRED, Convergence des mouvements pour la République et l'état de droit. Siku ya leo Gomursamii harmai zila wasi wakati na orenga tarjir handise Mursami hadani ngirmiao ritekeleze Fatiha yai wananyasi wafariki harma ya vya juzi fumonsi yabira wajau na wananyasi mawatonia wafariki hawana na dictature inu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. على سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وصلى اللهم على سيدنا محمد الحمد لله. Avant de commencer, j'ai un petit mot en français pour remercier particulièrement les médias ici présents. Je vais les citer, il y en a une. Un ami du COMRED qui a participé dans au niveau logistique jusqu'à ce qu'on arrive à organiser cette conférence. Il s'agit de M. Driss Asri. Il y a la porte là-bas. Et de son collaborateur, M. Marcelo Mlele. Pour ce qui est des médias, nous tenons à remercier particulièrement la chaîne libre des Comores, composée de M. Seyd Hassan Saïd, Seyd Hassan, Ahmed Hassan et Papa Mohamed Abdou. La chaîne RTMC, Tajidine Saïd Mohamed, Riki Mbale de Cultural La Web Radio, et d'un autre, M. Charles le Belge, qui est en route, de la radio Bonâme. Nos remerciements pour tout ce qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire pour rendre notre conférence de presse le plus agréable, le plus audible possible. Merci beaucoup. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire général Adnan Youssouf. Assalamu alaikum. Watukufu wa Komori uondani no bonze, assalamu alaikum. Watangazaji mlobanu to sana amani waniju ngari mshukuri yaoni. Mshukuri yaoni wajau nyimwa hudhuria banu nyonsi pia. Abu jemtukulize hafla yinu. Sha kabli yabo wala Dr. Abdul Hakim hazele zambabi bala shala dimani zireje ngari sao samaha
ukawa katira kaza roa ndise mahfala kajashinda yamkinishiha heli rakaufikiri wenji wa anyu mjabanu muono heli rakarazingamanyiha ne eze bandroli za hatu zinu ne wandu hudhuria haizo programu heli yakafanyiwa abo lazima ihunde na quelques modifications ngarisahau samaha sha lazima ntekeleze ze shukra za hangu ba usiku leo usiku muhimu kabisa akaleo duhanda hunu Faransa e Comrade France ifanyao conférence de presse Tanzania eleze kablia ba wandugu ashia we Comrade she e Comrade inu unu mtsanganyiho la mazama ya siasa na madhamana wa siasa ni societe civile ikawa ngio wajibu rimweleze ni banu okaya ngabo Comrade ifanyishiha ne mouvement du 17 février M17 PCDP Jamnazi collectif des notables de Ngazija Espoir des Comores, il y a Dr Hamidou Karihila, Front Patriotique Swalihiste, il y a Fundimze Mohamed, Mouroua, le parti Mouroua, du président Saïd Abbas Dahlan, Shababim Kombozi, Daboula Yahaki, il y a Hemananasi Abdou Hassan, Agua, alias Agua, Gamonao, ze t-shirt Zilobala, si karsaza e Comrade ke tsusaza silasi hasiche kadro subutiri zambe shanga jwa ke daula haki kao yo mambro he e Comrade vao kwa tsusaza huwa nilia haji ku libération ya Abdallah Agua ni ma prisonnier politique pia neze personnalité ikao gamziona vanu tel que le général Salimou Mohamed Amir, le premier général et l'unique général de l'armée comorienne, Madame Sofa Burhan, ancien ministre, Soivano, Madame Andouamati Tamadoun Mikidad, ancien maire de Fomboni, eu Julie Haniha, eu Kaharmazerezo, eu Nehandono, Ibrahim Dufresne Swali, ex-premier adjoint au maire de Montreuil. Soiva. Oui, Ibrahim Dufresne Swali, wanaranisé au Pandoua, docteur Abdul Hakim Alaoui. Docteur Abdul Hakim Alaoui, il est président de Comrade France. Le général Salim, le premier vice-président de Comrade France. Ibrahim Dufresne Swali, le deuxième vice-président de Comrade France. Madame Zakia Hamada, porte-parole, avec Comrade France. Mimi Rongoba Nadinani Youssoufou, mi de secrétaire général, avec Comrade France. Mi de Mlouma, Oulobano, Gamjouao. Alors, fou, Gassine Manassi, Omar Athman, secrétaire général adjoint, avec Comrade France. Gassina Mouhatouaïbou, Fundi Mouhatouaïbou et trésorier général, Lobano. Ngawe adjoint à Ngonziani Ngujo, Shah, bloqueur, Mweze, embouteillage, Shakir, Saïd Swami, Gassina Omar Elamine, oui, les responsables de la communication à Hatou, membre du mouvement Espoir des Comores, il y a Dr Karihila, donc on gamona au cas Zedjani Boupia Zitsanganiha, Gijobano, Gassina, Tsena ou Ananias, les sections Ilo Marseille,
yatendelewa ni Muhammad Nasor de president wa hayo gajoa wanambabi wasani wa intervenir sani rétablir communication walo tayari banga mjua kanga walo hazini halafu ngabo madame Jamila Thabit ona wale secrétaire bahe ngabo Saidina Hussein un secrétaire wahe fundi Mbaye Ahmad Mkudu porte-parole Farid Ibrahim coordinateur Salim Said Abdirrahman dhamana wasaya tena na madame Abshata Bakar wao pia wao de madhamana wa comrade ya Marseille wasaya bien sûr liste ngio nyingi karirizi yabo sio aizo kama ruhusu sikaanzani msomeene program sha abona mkera dibaze ze saya made helina tsahe samaha ze saya ngizo décalé shabo mcho il présenter heli nous il mjue donc président Abdul Hakim Alawi de Abou Mahfal yaje adungwa ni Adina Yusuf secrétaire général halafu ekatizia ujorengo mrongo General Salim Mohamed Amiri iliaonese esi wandu hindini engarisaho hindini yaje adungwa ni président Abbas, le docteur Saïd Abbas Dahlan, président du parti Mouroua, yaonese le nouveau modèle institutionnel baike yekanzamrambe docteur Shami Misozi Dukurumbavi no njuongu do niveau ba shishiwa kabastabu halafu ujodunga yabo c'est un nouveau modèle économique solidaire écologique Ibrahim Dufri Swali na Zakia Ahmada wajo utekeleza lefunguilo halafu rihansi wakati huo radio sana rifanye contact la suana nasi wa Marseille ili watsotekeleza mdongo ngerjerije harmwa ze questions réponses donc yo de programme heli rai fikiri ala fois modérateur ngebanu El Omar El Amin wa wide dojo bali shughuli aizo namkiradhi nitotegeleza mizimu makaulu maili basi si depasser ula wakati yakula dimuni nirongowe gamjuwao ukarisangani habanu hasibabu ikoza shahi komor gamjuwawe komori he mahala waswili wo mhima uremawe komori na eni sei komori yahundwa ni mhima wa komori wa bulaya wosohima ils ne se sont jamais dérobés à leur responsabilité au panéo haizo leo tena komori ngi harma crise ngamuzijuwao sha crise inu ngiyo nziro kabisa hakabodo jaezi mbia vubo masiwani shayinu ya leo ngamjua heli lio halafu sisi ye comrade ngari wanana onezi yo bien entendu ne opposition kamili sisi ngari fikirio ukaya ekezi nui apeu ilawa enga rofanyaje risijeri jihundu harma mgala hamada wonu kreziasa yana dictature hamada yinu lolo suala ku ratsangani habanu ili emadana wanu waje wamwelezeni heli wafikirio ngamjuwao ukaya henisa ravoti presida ya kanti ya wasulibete salama ya kanti hadisi da ilawiyo uchorenga zedwamana pia sharia shimnika dwamana zinji shangu chorudi hajienje za zinji ha nome wanduzahe nwa karibu mwahe ne mapartisan wa harimweze posto clé eni mahala wabira ufedha pia hawahimisa waremo mseto il se livre à un pillage systématique ya hensi
halafu harudi hawahifadhi hawaprotege kwa daparo ka inquiete hata ukatinge uzima haizo lisuala lobanu ehelinu hatandi o wakati ko ujaja ya uambilana kweli haukai raisi woi ngena fursa zinji pouvoir zinji sinon les pleins pouvoirs ngabo ze pouvoirs zani kiwaza heshari ya mshinji inuma mongomine na mfukari. Nous pratiquons le même régime politique, le régime présidentiel qui octroie tous les pouvoirs, sinon les pleins pouvoirs, au chef de l'État. Halafu rerudire shangaya. Si singarifikirio ka ladhima lifusu ala hilo lilidhukuru, ukaya gamjuwao, ukaya yefikira hatu siyedi ruonao, gare sheleao zo président Obama ya hamba le 11 juillet 2009 wakati ya harme tournée ya Afrique enda Accra hamba l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes hiyo rijimilikisha ifikira hiyo hauka zone rio na uka da balo shawiri ya vukishe ekomori zona mfano na mniswami nizitekeleze moni zevotiza bira muhajana aux États-Unis gamjuwao kaya kavati president mwenza pouvoir nyingi duniani rahane president aux États-Unis Donald Trump yakab mono hende har mavoti hashindwa shakada kubali kahashindwa hafanya mahakama pia harmweze eta za Marekani pia hashindwa hadebutewa shakaja kubali esuku yesena yakausanganyihe wa valide définitivement élection ya Joe Biden. Trump a convoqué bunjilo lahi ma partisan wa hawa lancé de attaquer Capitole, le temple de la démocratie américaine. Mon les images on doit ono et Capitole y attaqué wa ma partisan wa Trump wende hata vice-président wa hataziwa. No mono finalement haroha emanaroha indi d'abord que ces institutions zizozona vous yo demana sisi rifikirio ka le shawiri ngilo yabo na mashauri ya saya na mkera dini ziabu basi shiemi paka sende hule. Wassalamu alaikum. Merci. Yabo avant Hangam Jouchia, le général Salim Mohamed Amiri, Yadjer et les qui sommes-nous, que voulons-nous? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Vous me permettrez de saisir cette occasion pour m'excuser. Et je ne le fais pas à mon nom personnel, je le fais aussi au nom de ceux qui sont à la table ici, du fait de ne pas pouvoir nous exprimer en français. Nous l'aurions naturellement aimé, mais par respect pour le peuple comorien, ceux qui sont ici, ceux qui sont au pays et qui nous écoutent, ainsi que le reste, permettez-nous, s'il vous plaît, que nous nous exprimions en comorien. Kwezi watukufu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nengetsi bakaya amrom tijamba mimba muhaku tijokaza ukaya eza dunga woni za utimizi ye aya hiyo wajanli waziran fi ahli mnijailie mawaziri hoda honi she katika zayo ngamjamba abo ngamsojifikiria hamichi amake nsuka zayo kwezi watukufu zambu abantu ukagambina madandaru de utekeleza esi wandu hindi yenga sindaba uswe komori ndailambo au consta ebada rijua borilio enga ranzone ndendahu ani disoranzo rifanye raishe komori ya maudu dasi noajoka dasi hausikiti fwe mkomori amba mduka do
tendeza mruno mriwaraze nkomoza mindu adinana ndiwaraze nkomoza mindu akamuono parti ya handani kiso mnu hesaitekeleza katina atuhamba hazamba banu kaya linukungumanyo ramba convergence des mouvements pour la République et l'état de droit. Yani mkonsi wa makungumanyo ti parti bahi mkonsi wa makungumanyo ikawa wajitolea henti na daula ya haki. Abo tsamba mkonsi haukaya hamande hili za uniswani ya dinani ngabo parti za kisiasa hazitekeleza nsina uzirejei. Ngabo société civile, ngabo manotable hususan collectif ya manotable wangazija, ngabo hata mareligieux wandu wa dini, ngabo ze parti za kisiasa ikawa wajao hazitekeleza. Ngeri jirikaze zeni huwe na rihuweri hange hamada na Dr. Abdul Hakimu no wasaya ikawa karti na parti shari onokaya zinunje mazamu anabo kesula dhimirike karika abo bila shaka. Abonge iyonde kisomnu yani amsisi ndiyo abo nenjezenu kutanzima hoka sindotoka ndasibahi shabanu rijo utajia haina utabihonezi jiri ukomori ya diktaturi ya maisha maziro umendo na hii ya jeri tsanganyihe shanga mjozirejei fausoniyo ama iyonde kisomnu yeba dabo kisomnu enga sidahu konsta hensi hindi ekabonga rujo juara mbendensi haukayanga bonji wajuzisa ka enga sinansi enga sina daula enga sina ilali swalihi amba taifa akawa haonisa kwa tofauti tsenange na haki baina ya daula eta na taifa nasio banda wasuli banu nyonsi piyanga mzirambu ka daula ngiyo hauziro nasio ngetsuko henda notawa izo mngeni mweze hatwari za rikalansiza almuradi sisi gari jijuao ukaya sisi wandu fulani sha eishoritsa hao hindi yabo upande huo ekangarangalia we consta ngabo mabakia maili ngabo le bakia la huwa ndwa kisiasa ngabo le bakia la huwa komori wao ikaonga mjua kawonsi pia leo kabati utulila ukaensi yangamia ya diktaturi ngiyo na mvu kabati mahakama kabati ununu kabati lekoli kabati maisha ya na usiku ekati ndo kazabo netsomba kabati na kabati hata mau shaiza baki hindi ndo hunda zitaratibu za ukaribadili ndo hunda ze fikira za wendese komoria maudu ndo hundo wanadamu ahaku wa utendee komoria maudu izo ndeza puza abange mundu pande wa hukomoro upande wa siasa na izo mingoni mwezi ritafautisha uno wandu wa jina ndo ukaya rihundo wakati wa ufikiri rijangalia rangalia opposition heliendao rangalia serikali heliendao rirambu ukaya eze nongozisa kwa uhinda haina juhangu tsamba en juin 2021 badibanka batutu saha yeyezi yendenzuani tsenamrejei hata sirakansi banu ngaranzao shakwezi watukufu en juin 2021 yoti barnamaji ya hende santi woti uwezo wa ujusa daula haungaranzo azali ya rohe badi yotinde muhimu bahiti ukazali ya rohe bango ende sona hii muhimu dokarijue ka ekaharo hapo ende sona hii ngabajo uja mraji na maudu ujo ende sandro na boho juoka ya maudu ujo uja ujo ende sandro ngiradimu mishinzi ya kweli hamande heli adinani azioni sabanu ukakartuza hamru mwenzamvu shangaranzo mishinji ya daula yenzamvu na tofauti ngiyo yabo abenge rionoze ndongo mbili hizo za kuwa komoringwa kozao za kuondwa kisiasa inajuha ndizo ndoka en juin 2021 azalina rohe shaka basi ujitayarisho harambia ukaya azalina rohe ngasina mpango tsaunu wa ukaeka haroha ngarujo utanziani ekomori juhe
watu sisiramba abange ladhimura ndise abo rikena vision rikena strategy rikena platform ikao rikansiri hadisi nsina hunjia humoni au kaya saida basi nondo jina izo ndizo wajo kaheleza rijeri elesheye wa Komori no wa kisiasa ikao izo ndizo riomba o ukazijuse Komori ya maudu na abo karatso tuwazefikira izo kabozo zitosha sho wajao riomba wajaware ngari ngwajuja utsanga bao zende hujumabo iyo nukuto handani muhimu ezabili izo tsifikira kaungizo yabo njiro milie da binasi da basi na doktori na Ibrahima na ni mwana mshahatu bano no asaya izo za Komori abunge haina ujoja harengaria zefikira izo zahe nane yezi maudu ikaiso kaanga batsaho mrulo ahaku sisi timpake ke wo saida basi haundami ujoja harengari yangu ujoja ukandaye ikange ahaku izo muhimu tena ridozi jua abunge nsutsa hanke mle amjokaza nukutwa nzima nando ukaya nimpareni nyipresi mrisaidie ni parondwa kisiasa wa jina watsobanu wajawaringarie ripare wa Komori warihimilie atefikira inu ijuhe ritenziani nane ulona njwa jina fikira ritsohu ijua bazo ujwa ukire ngujwa ubali ajari tsanganye shiajo kakaire ndo kae majia tsike menji ze tendance zitike zinji rikebazima ili rijuse Komori ba zambwa banu ngariko zao tkanza ntimizi haukanjirongoze ndongozwa na mawalo banu ndongoze wandwa kisiasa ndongozwa lo harmehezi nwatso harmehezi nesheleze ka banu ekakweli ngaranzo Komori ngaranzo ihime ngaranzo rijuse ngaranzo irende ndo ngaranzo na hatu maudu wa nshindo bahimi ngono mbezo ngatsula dimuri diwaze do mwiso hatu hakem Komori hazambe ndongo tsindo mwando ngarizijwa ndongo tsindiyo ndongo do mwiso wa hatu izo reshelezizwa zone dini shana no ustaarab izo ngamzambo hautoa mifano milia hetareha ngentimizi nzi yabo mfano mzima wa shimilitera no itsoka hamaba mjirongozo wakati wa hale harmetareha yambaunde antikite greco-romaine abanga mona ukareje ule alisi shami hanze tareha ka inde irende sawa shakarsujua bahi emagenero ikawende harmazen kodo wa hundru ufanya hindu shangwa triumph ani odunganele jeshi la hao wende harma umjiwaizi wa Rome wafanya defile harmo mji kamili daone jeshi abongo jokwa rangwa hundren kodo wa ndupia ngwa hima wa remia makoti wajibiwa wao bila shaka wao ngwa ko furahani bahi harme defile ile generale kahakanti harmale gare lahe utini wa mruma ho garini haina kati yabira wanadamu wa mremiale koti wajibiwa bahe mruma ulae humkaushia hamwambia ka memento mori souviens-toi que tu es mortel eshela kabanu eshe oshinu no ufaume uno ustarabu unu bo generali wanwe hamando wandupia ngojo hufa ngarijo hufa izo ikangaranzo ranzensi ya hatu na rudoze shela abili yaki dini no tsindo usilamu shando wa hepap ba hepap bahe nde helio wiyo wakati wa haleka habaliwa hepap wa nyumini ngondo yankiwe yezi bahi bohurengwa mruadi ni wansini hanae abala yendo ya nkiwa zedwa manabala yeubali ya hindu hama mshumaha hauponzi hende tsene humkalansi zo maharoni hapatsa leponzi handani hazimi
hapatsa nkadwa bili hazimi baiki hapatsa nkadwa raru hazimi yomkaushie papa hamabaka ainsi passe la gloire des hommes eshausha hatushinu pia no utukufu zotso hisehelino hamade mnamshuma hawoi yapatiwa yazimwa abungabutsikanza renzo ushahadiwo ainsi passe la gloire des hommes. Wassalamu alaikum. Merci.